ఫ్రెండ్స్ పూణేలో నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ అండి. ఇక్కడ వచ్చినాం స్టే చేసేదానికి. చూడండి అపార్ట్మెంట్. ఇంకా లోపల వేరే వెళ్ళాలంట, చూసాం. मैं बोल रहा हूँ ये विंग किधर है? ये हाँ ये गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है. क्या गाड़ी पे ये आप मेंबरशिप का. इसी अपार्टमेंट का मेंबरशिप का. Eight. Andri. कौन सी सब्जी ಆರಾಮಾಗಿ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. क्या हुआ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಕಂಪನಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ. గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్. రెడీనా వెళ్దామా? కాఫీ తాగేసి బయలుదేరుతాం. ఓకే ఓకే. పూణేలో కాఫీ పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. 1 more cup, 2 cups. టైం ఎంత అయింది? 5:30. ఓకే బయలుదేరుతాము. ఓకే అక్క.